sana bagi kemen kiri ya kiri India thang tan bagi tiba sana tiba len mar nai India ni polis tadi yang selalu pakai nai para polis tadi India ni polis tadi ini kau I have been lost in the light, I could come out Johnny, I could come out Johnny car, I have been long live, you're not night, Hong Hai back on night, you must be some night, I can spot a blue night, and this is a low matter night, and this is a low Makai night, and this is a low Bangladesh Maho night, Bangladesh go back, Bangladesh go back. Tiba hen sunam nai Ini saya guring raja kata tiba hen sunam nai You dah berpindah bisnis tiba hen tubuh nai Ini saya beramal long live Ini saya beramal long live Ini saya beramal bisnis manusia mukang sunam nai Ini saya beramal bisnis manusia mukang sunam nai Ayo cepat coli Selalu marah nai Wahai saudara yang saudara berang tiba jenah orang makai nai Wahai saudara yang saudara berang tiba jenah orang marah Ayo cepat coli Orang bahasa asing tapi sila makan Orang bahasa ayat sidilo marah Orang bahasa baru bahasa ayat sidilo dawai ko senam nai Yo dah berpindah kawan tiba-tiba senam nai Asyik mahano yakai Asyik mahano kibi Asyik mahano yakai Sini imang no yakai Sini imang tiba nai senam Ini kita tiba senam nai Ini tiba talu kai mar Ini tiba talu kai mar Hai you guys coba kotor coli Hai you guys coba kotor coli Amne kiri tongli Kasih kiri tongli Tiba jakai tiba ini IPFT 2009 সালে জন্মের পর তারপর 11 বার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবিনত দিল্লি মুভমেন্ট দিল্লিও जोंतेबो मेसेज रहनर बागै तैबो दरनर बागै अन्नान्य बसरनि जाय तागला जोंते गैसा पलिटिक्स नाखा जाहाते सिनि ত্রিপুরাল্যান্ড धाबी आबन लगे तंगताय 4 दफा मोट 5 दफा सारा त्रिपुराव सिनि 33टा डिविजन तंगमानि तिनि 7 घंटानि बागै गण अबस्थान प्रत्येकटा डिविजनाव तंगनाय এবং जोंताबो गण अबस्थान तंगदाबनो तिनि सिएसि गुरुबो तंग जों दिल्ली मेसेज खालामना पाठंनाय এবং আরো হইতে বড় প্রধানমন্ত্রী সরকার দপ্তর মন্ত্রী ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বড়বাই মেমোরেন্ডাম নাই এবং আলোচনাবো সারা ত্রিপুরা ব্যাপী ও 5 দফা দাবিতে আন্দোলন খাইতমনি আবনস প্রমাণरै বাস্তবায়ী তরনানি বাগৈন তিনি হাই 2 তারিখ ত্রিপুরা রাজ্যে গণঅবস্থান তমানি বাগৈ সেন্ট্রাল হইতে সিদ্ধান্ত নালা tam dabi ni tei nyai no di tinin kono obastan dabi na jakasini 1 নম্বর tongo ত্রিপুরাল্যান্ড diman abodo chini জন্মগঠন tongo এবং 2 নম্বর কাছেনি ক্যাপস যেটা সিএবি 2014 31 ডিসেম্বর আবনাগে যারা ফাইনানি বড় লোকসভা বিল পাস খাইয়ে ভারতের নাগরিক ফাইনানি বাগৈ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে চেষ্টা নাই তমানি অবশ্যই চেন ত্রিপুরা সিমিয়া নর্থ ইস্টার্ন বড় বহিন আপনি প্রতিবাদ সুসারমাই দङ এবং বড় আপনি বিরোধী আন্দোলন খাই দङ 3 নম্বর যে এনআরসি ভারতবর্ষনি লগে শুধু আসাম সিমিয়া ত্রিপুরানো মা খানে এবং ভারতবর্ষ যতটা রাজ্য তমানে যখন এনআরসি খাইয়ে আপনার তারাতে অতি সতে আঞ্চলিক খাইয়ে বহিরাজ্য চিহ্নিত খাইয়ে আবার কাছে শিবিরও মাতনায় এবং 6 বছরের পরে বারণসং 12 বছর হইতে
যার যার দেশ ফেরত রাখানো বাকি जों কাছে দাবি নারাগো IPF তে হইতে दा কিছু बर' ताबो त्रिपुराव बरक 22 বছর যাবত ইয়াং সন্নাতিন দंबायगा एक्चुअली बरक 2019 1973 सालाव 19 सेप्टेम्बर प्रयात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दुम्बर इलेक्ट्रिकल सिटी त्रिपुरा मानानि बागै गासै इन्जिनियार बाय एवं त्रिपुरा गभर्नमेंट बाय रिक्वेस्ट खालाम परे बो फाइडिफिका एवं दुम्बर इलेक्ट्रिकल सिटी जन्मरन बागै एवं त्रिपुरा कारेन्ट मा थरन बागै अब्र कैसे बो बाननानै सेस्तानाखा एवं खबर खालाया एवं 19 सेप्टेम्बर 1973 साल हইতে बरक त्रिपुरा हইতে रखाय जागै मायं बाय नक्सबाय जागै पुलिस बाय गुली कक जागै हर नक हर जागै बरक त्रिपुरानि अंखुरी मा थांका एरिफोर बरक जमै यां तें तें ते तिनि मिजोराम हाबका एवं मिजोराम सैमाखा और यां रक बर मिजो बासिया एवं बरक त्रिपुरानि आइ हिजे बरक त्रिपुरावन हाइन हाइन बरनो रखाय रका ताबो सब बर्तमान सनथि दङ बिसोर संख मिजोराम फिरक थांका हाइबानो जों ताबो नायो जेहेतु बर त्रिपुरानि बरक जेहेतु अरन जनजाति अरन राजानि बिसा राजा बै चालक जा सिनि थै बारा थै सिनि जाति बरक अब मगनि जों बरनबा ओ जे त्रिपुरा रायजोआवनो त्रिपुरा नागरिकत्व आइन संशोधन खालायै अरनि सुस्थ पुनर्बासन बागै जों केन्द्र थनि दाबि खालाया 5 नम्बर खासिनि कक बरक যুব সমিতি তংফুরু সিনি কক বরক जों आंदोलननि माध्यमे द्वितीय भाषा हिसाबै मर्यादा माखा त्रिपुराव এবং মর্যাদা মামাং পরে সিনি त्रिपुराव অনেকে নয় সে মাসানো মর্যাদা রবই থার্ড ক্লাস হিসাবে বর্ণ মর্যাদা রবই চাকরি বাকরি সুমানখা এবং তাবো অষ্টম তবিসল কেন্দ্র আইন সংশোধন খাইयै অন্তর্ভুক্ত খাইজানো বাগै অবশ্য দাবি তাবন সিমিয়া এবং 1967 साल হইতে जों आबो दाबि खालामफैमिनि ताबो जों मायाखौ अति किसुथ पुरनखा सम्पूर्णभावे रूपायन पूर्ण मानन बागै जों आबोथ केन्द्र थानि दाबि खालामदों এবং आशा खालायो 33টা डिविजन दंनि सब जायगायाव तिनाव मेकिन चलै दङ এবং কিছু খনি পরে जों ও সমস্ত जों दिलो मेसेज हरनाय देखिए को फुनो जे सोशल मीडिया हाइकेबा जत मीडिया रं थानि जे नुगो त्रिपुरान सानमुं आबो ताफु जतिसा सानजागले टिपि जागले हने फिया जे सानै रंनि बिसिङो ताम हने कक फिल्म रनाय आबो किसु दङ रमजनि किसिन बर अने बोल बुजिका महाराजा साइकेलां थांगा पुइला जाति उलो पार्टी অথচ বিনি অর্থংখা পুইলা জাতিनो हामजागदि उलस पार्टी खायदि किन्तु अनानो जे अस्तित्वनि स्वार्थ कैसा राजनीति खायदि दङ नैनि शेरनि स्वार्थ कैसा राजनीति खायदि दङ এই সমস্ত রক যিনি যে त्रिपुरानि বিরোধিতা খাইতো মের ও রাজা যে জন্য সাইক্লাং থামনি যে মহারাজা সাইক্লাং থামনি জন্য যে फोरोंग्लां থামনি আবনো পইন্দ বরক বিপরীত ভাবেকে বরণ বুজগৈ তিন অনানো পার্টিও ইনভলভ খাইবিকা যদি जों तिने त्रिपुरालेनो नाया हांकाय विधानसभा तिने कक्तिसा गलाखमो बिसेके तो बार कक्तिसाका जे त्रिपुरालेन डिमान्ड बेगे तामुंनाय एवं लास्ट पजे विधानसभा ने परिष्कार बेगे सोनो उत्तरखा नर विधानसभा कक्तिसैबो त्रिपुरा स्टेट कक्तिसैबो जेहेतु तिने खम दाना बारे आबो संग्रिमिया नर दिल्ली बाय फाइट खायदै एवं सम्पूर्ण मालिक एवं आबन अभिभावक गार्जियन खा दिल्ली से आबो तिने खम दाना बारे और रम दिसिने जताबो हाई पावर मॉडलिटी आगे जों दिल्ली थाङै जों दौरार मा थाङो से दिल्ली सिनि गारि घोड़ानि समस्या दङ भारानि समस्या दङ रांरिनि समस्या दङ ताबो सिनि ए जे त्रिपुरालेन डिमान्ड त्रिपुरालेन दाबि तै आजके तिन बिजिबि सालायमा परे तिनि दिल्लीनो हयते त्रिपुराव खाजि फायनांका सिरि जदिनो तिनि जों त्रिपुरालेन डिमान्ड खिबिरि खांगाय तिनि दिल्लीनि जा हाई पावर मॉडलिटी कमिटिनि सदस्य रक तिनि त्रिपुरा खाजि फायनांलाखमो एवं खाजि तिनि त्रिपुरा सबका तिनि समस्त आंचलिक सिकुंचन दल बर्ग सैमानखा जे तिनि IPF टी आंचलिक दल त्रिपुरानि शक्त दङनो दिल्लीनि हयते तिनि त्रिपुराव खाजि फायनानि बाध्य मांखा अब केबल दाबिया केबल आंदोलनया एकमात्र त्रिपुराव IPF टीनि आंदोलन माध्यमेनो तिनि दिल्ली हयते प्रतिनिधि खाजि मा फायो अर दङ
তারপর আমাদের পাতাল কইনা সমস্ত কিছু হয়েছে কিছু কোন পার্টিরও বড় সমস্ত জাতি ভাই আর সমস্ত পার্টি বড় ইলেকশনের বাকি চেষ্টা নাও তাই বাকি ইলেকশন নাই নিজের দাবি মা দমান মাই আবো বড় সেমিয়া বড় চিন্তা খাইও বস কাঙ্গো যে কোনো পার্টি বাই जों ইলেকশন গই সরকার जों আসুক মানো কারণ जों কাছে প্রমাণ মাখা এই আইন পিটি রংনি 1993 বো 10 সেশন ভারতবর্ষनि ইলেকশন কমিশনার দंखौ 1,35,000 ভোটার হইতে বাংলাদেশনি চিহ্নিত খাইয়ে ভোটার তালিকা হইতে বাদরি রেখা কিন্তু আইন পিটি সং যেই মাত্র ইলেকশন কা সকা আফর বড় ভোট মাজানি কেরবই ত্রিপুরা রাজ্যও একদিন গণ অবরোধ খাইয়ে ক্যালকাটা থাঙে বড় খুঁজাগে আন্দোলন খাইকা এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে আফর 10 সেশন হাইন হাইতে 1,35,000 ভোটানো অন্তর্ভুক্ত খাইজনে বাধ্যমানখা 3 আইন পিটি সং তামসান বড় এনএসি সানো ভারতবর্ষ প্রথম এনএসি সানাই এবং মানাই এই ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম এনআরসি মানখা হাইবেন বড় তিনি গতিন লোববাই বড় তিনি আবার হাই হাই অন্তর্ভুক্ত খাইয়া বাগে বিপরীত আন্দোলন খাইয়ে 3 সেশন বাধ্য মানখা আবতি ছানানি এবং বড় তাবো অবননায়ও আরনো বড় থাংনি বহনো আরনো ফাইদি বহনো যে সময় থাংদি হিনে 3 সেশন দাগিরখা কিন্তু বড় আফরো তাই সে বড় নারগনার বাগে আন্দোলন খাইয়ে নারগই রেখা এবং বড় তাবো এই যে এনআরসি আন্দোলন খাইবেনি আবংখা কাছে রাজনৈতিক ফাইজা এবং যত দল বাই ইলেকশন গাই একমাত্র চেয়ারনি লোক বস্তাংনি এডিসি ইলেকশন বড় কাউন্সিল দখল খাইয়ান বাগে সিমসে একমাত্র বঙ্গি চেষ্টা এবং অবনো বড় চিন্তা খাইও যে চিনি ত্রিপুরালেন আলিয়া ত্রিপুরা সড়ক গতি থাকা 2 জন মন্ত্রী মাখা 6 জন এমএলএ মাখা বড় পগুই থাকানে জায়গা জায়গা অপপ্রচার খাইও আবনি প্রমাণও চিন দিল্লি হইতে মদলতে হাই পাওয়ার ফ্যামিলি প্রতিনিধি স্যার নং বো পটটো आं सेन्ट्रेल कमिटिनि एक्जिकिउटिभ कमिटि सदस्य मुं हंके रमनाथ देबर्मा